भाद्रव मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର जन्मदिन पवित्र जन्माष्टमी दिल्ली पल्ली पर्यंत उत्सव मुखर। ଏହି ଅବସରରେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଖଗଡ଼ାପାଳ ସ୍ଥିତ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବାଲିଆପାଳ ସାରଥୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯଜ୍ଞ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ସହିତ ପଣା ବିତରଣ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। भक्त राजीव लोचन साहू, पूर्णचंद्र दास, भवेश चंद्र साहू, सुशांत नाग, मधुसूदन जेना, गणेश घड़ाई, रविनारायण पाठी, प्रदीप सी, सपन वीर, शुभलक्ष्मी प्रधान, ज्योत्स्नाराणी जेना, नर्मदा साहू प्रमुख कार्यक्रम को परिचालना करथिले। आपन को प्रिय संपर्क लाइव